So padagos po giraray kita mga katiwala sa satuyang pinag-didiscuss ko niyan sa satuya pong programang Serbisyong Legal. So pinagsaysay ko po bago kita na nagpaaram para sa nagkapirang pagirumdom kasubago itong mga diretsos kisarong buyer. Lalong-lalo na kung siya nagbakal nin daga on installments. Halimbawa, nagbakal ka nin daga, nin lote, asin ini hulugan. Ang nagugobyerno po kayan, sinabi niya to, iyo po ang masedalo. Kaya, pinagsaysay ta na kung ika nagkuha less than 2 years ka nang nakapaghulog, pinahayag ko sa indo sa mga diretsos. Ngunyan, kung more than 2 years ka nang nakahulog on installments, pinahayag ko naman po sa indo, sinaysay ko kasubago bago kita na maaram sa imong magiging mga diretso. Pero kay po hantang tandaan, halimbawa baga, if the sale is cancelled and the buyer has paid for more than 5 years, halimbawa 10 years sa indong kontrata, tanganing mabayadan mo itong kinuamong daga o itong condominium unit, residential condominium unit, as in nakabayad kanin more than 5 years. In addition to the 50% cash surrender value na yuso sa imong i-refund, the buyer, ika as a buyer, is entitled to additional 5% every year but not to exceed 90% of the total payments made. Yan, ulitin ko, tanganing maging klarado. Itong pinagsaysay kong enot, less than 2 years ka nang nagbayad, ano ang sa imong diretso? More than 2 years ka na nagbayad, saro kang mga diretsos, ito pong refund, kang cash surrender value, 50%. Pero kung more than 5 years na, ibig sabihin, apisar kang 50% cash surrender value or refund, may additional ka pang marireceive na 5% for every year na ika na nagbabayad. Pero ini dapat ini magsubra. It is not to exceed 90% of the total payments that you made. Duman sa imong pigbakalan kay itong daga. Now, to what situations do these laws do not apply? Sa anong sitwasyon na day nag-aplikar ining recto law? Inuton ta ang recto law. Siyempre, obviously, day nag-apply ang recto law sa sale of real property on installments. Ang recto law is only applicable to sale on real property, on personal property, on installment. So, ding aplikasyon ng recto law sa real properties. And it does not also apply to sale of personal property when the price is payable in full at the time of the contract. Tig-agrihan nindo na bako man inihulugan. Maski ngani, ika ngani, kung isipon, naghuhulog-hulog, pero ang sa kontrata nindo, deed of sale, bako contract to sell. May pagkakaiba yan. So, sale, deed of sale, and contract to sale. To sell. Ang ibig sabihin kang contract to sell, ining on installments. So, magiging matatapos itong sa indong makukumpleto sa indong kontrata upon the full payment. So, iyan ang contract to sell. Pero ining contract of sale or pag-issue ki deed of sale, ini kung ang huro nindo na babayadan mo su presyo, gurano 1 million ngayon ining dagang ini, iyo babayadan ta kakaya na 1 million. The price is payable in full. When arog kayan, kung arog po kayan sa idong kontrata, day ma-apply ang recto law. And number 3, day siya applicable itong exclusivity of the remedies. Sabi ko baga, alternatives to remedies, specific performance, what do you mean that? Payment, kang
kang price, halimbawa nagbakal kaning sasakyan, cancel and foreclosure kang chattel mortgage, they applicable itong exclusivity kay itong remedies. So pagiging alternative kay ito when the first chosen remedy is not successful. Kung arin man duman so pinili mo, day halimbawa pinili mo so payment of the price, performance of the obligation, day ito naging successful. Bako dahil ta sala kang nagpabakal. Kung day man na sala so nagpabakal, o sala kang nagbakal, o day ma-applikar ito recto law. The seller can still avail of the other remedy, which is the cancellation or the foreclosure of the mortgage. Meanwhile, ining Maseda law, dahil man po nag-a-apply digdi sa mga minasunod na sitwasyon. Not, the sale is an absolute sale. Parehas man duman. Kung ang sale is absolute sale, the Maseda law being applicable only to contract to sell. Applicable sa na ining laying ini na Maseda law sa mga contract to sell, not to contract of sale. It also does not apply, number 2, when the property was purchased after a housing loan was obtained and installments are actually repayment of the loan. Number 3, it also does not apply to sale of industrial lots, commercial buildings, and sales to tenants of agricultural lands. So, manunungudig di sa duwang laying ini. So, recto law na nagugobyerno sa sale on installment, sales of things on installments of personal property. So, Maseda law, sales of things on installment regarding real properties. So, may mga magayuno na desisyon po kayan an sa tuyang Supreme Court. Mga tigaapod niya tong jurisprudence. May mga nagkapira ako digding linista. O kung gusto po nindo, magkuha ka mo nin ballpen tulo ang kaso ni Spouses de la Cruz versus ASEAN, GR number 94828, September 18, 1992. So, yan po ang mga kaso na may kinaaraman sa aplikasyon kay ning recto law. As in, syempre, sa Maseda law, kung interesado man kita itong manunungod sa mga real properties na tigbakal niya itong hulugan, may mga jurisprudence as in decision ng Supreme Court na pwede sa tuyang makagiya o pwedeng sa paghiling ta so sa tuyang unya na presenting sitwasyon parehas kanya on digdi sa kasong ini asin aram na niya to kung ano ang naging decision kang Supreme Court. Ang enot na kaso kay ining kaso ni Rillo sa Maseda law, application kang Maseda law, Rillo versus Court of Appeals, GR number 1253347, June 19, 1997. Ang ikaduwang kaso, itong kaso ni Sebastian, Spouses Sebastian versus BPI Family Bank, GR number 1601107, October 22, 2014. So, dahil panahaloy ini. Kasi nang ultimong nako ako digdi, sosog sa sakuyang research, na kaso na kung sa ininan may aplikasyon po ining Maseda law, itong kaso kang Olympia Housing versus Panasiatic Travel Corporation, GR number 14048, January 16, 2003. So, yan po mga katiwala ang mga bagay na dapat niya itong maaraman manunungod kay ning lay na sa kuyang pinaga-diskutir sa indo. Sales of things on installment, recto law,
and Macedalo. I hope nakatabang po ining mga informasyon na itinao ko sa Indo. Maghirilingan po giraray kita. Salamat sa Indo gabos nagantabay sa mga sunod na Sabado. Suro Sabado digdi sa programang Serbisyong Legal. Salamat sa satuyang yaon sa lado teknikal si Brother Rondi. Thank you very much po sa imong assistance. Thank you very much sa gabos sa Indong padagos na nagsusuporta sinagaantabay sa satuyang programa. Ini po ang sa Indong lingkod, si Father Attorney Neil Jose C. Aranas. Thank you very much and God bless. Serbisyong Legal. Kaiba si Father Attorney Neil Aranas. Napasaindo ang programang Serbisyong Legal sa Sabado liwat, digdi sada sa Veritas Legazpi, Radyo asin TV. Ang programang Serbisyong Legal ay hatod sa Indo ni Ma'am Angie M. Ambata and family.